Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat bertemu kembali kelas untuk perjumpaan bersama dengan saya pada hari ini. So hari ini kita akan cover sedikit kesinambungan daripada tajuk minggu lepas lah. Minggu lepas kita belajar tentang penyataan masalah kan? Ya. Betul? Okay. So penyataan masalah adalah satu daripada keperluan yang kita mesti kick off ataupun start off our research with stating the problem. Tanpa adanya penyataan masalah, kita tak akan ke mana-mana. But in order for you to come up with a good problem statement, where do you refer? Kat mana kita nak cari sumber-sumber untuk kita menulis penyataan masalah kita kelas? Literature review. Yes. But of course, kalau orang kata penyataan masalah adalah orang kata langkah pertama. Tapi sebenarnya sebelum you have to come up with a problem statement, you have to read. Kan? After that you read and Analyze. you read and you read. Maksudnya you kena read and read tau. You kena baca banyak dulu sebelum kita dapat kena pasti apa dia penyataan masalah. Sebab apa? Sebelum kita menyatakan apa dia penyataan masalah kita, of course salah satunya kita kena kemukakan apa? Gap kan? Ada disentuhkan tentang macam mana kamu nak dapatkan gap. Macam mana kita nak kena pasti apa dia gap dalam kajian yang kita nak buat. Ada. Kan? Gap ni apa kelas gap? Jurang. Jurang tu apa? Apa yang kita masih perlu tahu. Lompangan dalam kekosongan. Okey, gap, lompang, jurang. Apa yang kita masih perlu tahu. So maksudnya apa lagi yang orang belum kaji? Kan? Gap tu. Maksudnya apa lagi yang belum diketahui? Maksudnya bila tak tahu maksudnya tak ada dapatan. Tak ada dapatan sebab orang tak buat kajian lagi. Jadi untuk kita mengisi ruang kekosongan itu, ya, gap yang ada itu, itulah yang perlu kita tackle. Saya dah sebut banyak kali kan, we can't do the same research seperti mana 100% macam orang yang dah buat. Tapi kita boleh ubah dari sudut apa dia. Mungkin metodologi dia. Mungkin ada orang dah kaji dalam konteks pelajar tingkatan 4 untuk subjek matematik tentang penggunaan mobile apps contohnya. Tetapi dia buat secara apa dia? Mungkin dia buat secara eksperimen. Mungkin kita nak buat kajian secara mungkin case study dan sebagainya. So gapnya ialah dari sudut metodologi lah kan. Orang dah buat, yang ni dah buat, orang dah yang telah diketahui dan sebagainya. Mungkin dari segi metodologi. Yang kedua gap dari sudut apa? Dari sudut teori-teori yang digunakan. Mungkin pengkaji lepas menggunakan mobile apps, menggunakan pendekatan social collaborative ataupun collaborative learning. Sebab dia buat dekat kelas kan dengan pelajar-pelajar. Tetapi mungkin kita kata bahawa pelajar-pelajar sekarang ini mungkin kita nak meningkatkan kata self-exploratory. Therefore we might opt for kata self-directed. So kita boleh guna mobile apps yang sama, contohnya untuk tajuk yang sama mungkin, pelajar-pelajar sasaran yang sama tapi menggunakan teori yang lain. So, apa dia contribution dia? Bila kita cari gap ni sebenarnya kita nak buat apa kelas? Selain daripada kita tahu bahawa oh ini yang orang belum buat, sebenarnya kita mencari gap itu kerana apa? Kita nak mengisi kekosongan itu dengan cara apa? How do you fill out the gap? Do research. Okay, after you do your research, then you will have your Contribute to the knowledge. you have your findings kan? Then your findings is actually contributing to the body of knowledge. Dulu orang tak tahu, bila kita dah buat, orang pun tahu kan? Kalau orang kata, kalau sebelum ni banyak pengkaji menggunakan mobile apps untuk penggunaan secara orang kata pembelajaran dalam kumpulan pembelajaran secara orang kata macam tadilah secara berkumpulan contohnya kan. Tapi kita sekarang ni explore pula macam mana kalau sekiranya kita memberikan ruang kepada pelajar untuk self-directed. Dia mengkaji sendiri. So itu yang kita kaji. Ya, apa dia faktor-faktor yang menyebabkan pelajar rasa menggunakan mobile apps apabila belajar sendiri ni banyak menyumbang. Ataupun adakah bila nak belajar sendiri tu kita find out at the end pelajar ni sebenarnya tak boleh belajar sendiri. Ya, akhirnya dia tanya dengan cikgu juga, WhatsApp cikgu juga, cikgu sebenarnya macam mana nak kira. So maknanya dapatan itulah sebenarnya yang perlu kita terangkan di dalam bab 5 yang akhirnya menyumbang kepada body of literature.
Kan? Alright. So habis tentang menyatak masalah, saya nak masuk tentang ni ya. Research questions. Okay. Alright, kelas. So kita tahu rentetan daripada penyataan masalah yang telah pun kita kenal pasti ya. Kita pun telah pun tulis apa dia masalah dalam kajian kita ya. Apa dia faktor-faktor yang mungkin membawa kepada wujudnya permasalahan tersebut. And then dalam penyataan masalah juga kita nyatakan apa yang kita nak laksanakan dalam kajian kita. Betul tak? Ya. Kita perkenalkanlah oleh itu dalam kajian ini ya, satu mobile apps akan dibangunkan contohnya untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam subjek trigonometri dengan menggunakan pendekatan secara self-directed contohnya. Okey. So sekarang ni setelah kita telah pun mendapat ataupun kita menulis satu penyataan masalah yang lengkap ya. Maksudnya kita dah nampak apa itu isu yang hendak dikaji, apa yang cuba kita laksanakan dalam kajian kita, dan kita juga letakkan di hujung penyataan masalah tu ialah apa dia expected outcome dia. Ya, so maksudnya kita dah memberikan gambaran awal kepada pembaca kita tentang this is the issue that I want to tackle. So these are the things that I want to do in my research so as to address these issues yang kita dah stated earlier. And therefore, after doing this, it is expected that, baru kita tulis kajian ini diharapkan akan dapat apa-apa. So, kelas secara basicnya bila kita tulis penyataan masalah, it is kind of orang kata oath ataupun perjanjian. Kita macam satu penyataan yang kita janjikan kepada pembaca kita at the first place. Sebab tu kita jangan tersasar, sebab tu research problem ataupun statement of research ni, problem statement ni mesti kita pegang from the very beginning to the very end of our research. Sebab sometimes pelajar tulis masalah macam ni, tetapi bila dia buat kajian dia dapat dapatan, kemudian di dalam perbincangan dia bincang perspektif yang lain. Dan bila kita tengok balik kepada penyataan masalah dia tengoklah dia cakap masalah ni tetapi kupasannya di dalam bab 5 itu tidak menjurus kepada isu yang telah diketengahkan pada ketika dia menulis research problem statement. Jadi sangat penting kelas untuk you all semua pastikan pastikan sentiasa berpegang kepada apa sebenarnya isu yang nak diketengahkan di dalam kajian, dan apa yang kita buat mestilah address kepada isu tersebut, dan apa yang dibincangkan nanti pada bab 5 mestilah juga berbalik kepada masalah kajian yang telah kita nyatakan. Alright, so daripada masalah kajian barulah boleh kita membentuk research questions ya. Research question ataupun persoalan kajian. So apa itu persoalan kajian kelas? Ya, apa yang kita maksudkan dengan persoalan kajian? Okay, research question is the question around which you center your research. So maksudnya boleh tak kita buat research question dulu baru kita buat penyataan masalah? Boleh tak kelas? Tak boleh. Boleh. Boleh ke tak boleh ni? Rasanya boleh. Okey. Biasanya kita mungkin bolehlah ada macam brief research questions kan. Tetapi sebenarnya untuk kita come up dengan research question yang efektif, kita mestilah perlu ada kepada isu terlebih dahulu. Kalau kita tak ada isu, kita tak tahu apa kita nak buat, macam mana kita nak frame kita punya research question? Betul tak? Macam mana kita nak masukkan variable di dalam research question kita? Ya, jadi research question ini adalah merupakan pecahan kepada soalan-soalan yang hendak kita mencari jawapan dia based on apa dia konteks kajian yang hendak kita jalankan. So that's why bagi saya pengalaman bila kita melaksanakan kajian, you have to start with problem statement terlebih dahulu. Ya, kalau kita ada research question, sometimes research question itu tidak berasaskan kepada masalah yang sebenarnya. Ya, so that's why yang lebih bagus sekiranya kita perlu mengenal pasti dulu apa sebenarnya bidang kajian yang hendak kita laksanakan. Apa dia sebenarnya masalah yang kita nak tackle dalam kajian kita, dan barulah daripada situ kita akan bergerak kepada research question. So secara bersistematik lah. Ingat tak masa minggu awal-awal dulu kan kita telah bercakap bahawa kajian ini adalah sesuatu yang bersistematik, betul tak?
sesuatu yang berprosedural, remember? Ya. Dia mesti bermula dengan satu stage dan membawa kepada stage yang seterusnya. So kelas, remember, it's better for you to have your research questions after stating your research problem. Okay. So of course, dia kata research questions ni memanglah merupakan satu bahagian yang sangat penting, walaupun ayat dia berapa ayat je atau beberapa soalan je. Ya, dia hanya peratus yang sangat-sangat kecil daripada orang kata bilangan teks yang ada dalam tesis kita tu kan. Tetapi research question ni lah sebenarnya yang akan memandu kita. Ya, kalau kita tidak ada research question yang bagus, kita akan menghadapi kesukaran untuk pertama untuk kita analyse data kita. Kalau research question kita sangat ambiguous, maksudnya tidak clear, tak fokus, dan kita tak tahu kita nak tengok variable apa dan sebagainya, adakah kita nak tengok hubungan ke, kita nak tengok perbezaan ke contohnya. Jadi kalau research question kita sendiri tidak jelas, bila kita collect data pun, data kita pun tak jelas sebenarnya. Dan bila kita tidak jelas tentang apa dia sebenarnya yang kita nak kaji, tentulah anda akan bermasalah bila nak buat analisis data nanti. Nampak tak dia punya kata consequence dia ataupun perkaitan dia dengan proses-proses yang perlu kita jalankan dalam kajian ni. Okay, so sebab tu kita kata sangat penting so jangan take for granted tentang research questions ni. Research question ni lah yang akan memandu keseluruhan perjalanan pada kajian you all semua, dan research question jugalah yang akan frame kita punya discussion yang akan kita tulis di dalam bab 5 kita. Alright? So of course dia kata important for you to spend some time, think about how you can assess and refine your research questions before you get started. Any questions so far? No. Okay, alright. So, Doktor, nak tanya, selalu kan macam saya keliru macam mana kita nak menulis pernyataan masalah ataupun dia nak pernyataan masalah tapi rupa-rupanya kadang kita tulis tu adalah isu-isu sebenarnya. Macam mana nak menulis pernyataan masalah yang betul, yang sebenarnya bukan isu kita tulis tu. Okay, minggu lepas tak ada exercise ke? Minggu lepas ada belajar tentang cara penulisan masalah, pernyataan masalah kan? Apa dia punya flow dia? Macam tak ada je. Ada penerangan tapi memang pernah buat penulisan doktor, tapi kan kadang-kadang tu bila kita capture ini nanti adalah tegur kata ini bukan pernyataan masalah, ini isu you dia. Jadi kita macam confused doktor. Pernyataan masalah tu isu lah. You have to state issues that lead you to conduct a research. Without any issues, you can never, move on to do your research. You have to find what kind of issues surrounding your area of research at the first place. Tapi tak apa, Izzati, ingatkan saya mungkin selepas cerita research question, kita tengok sikit tentang problem statement. Saya tunjuk anatomi dia macam mana, flow dia penulisan. Tapi sekarang ni sebab saya nak cerita research question, nanti saya cerita panjang pula kan. Nanti putus pula dia punya kata flow dia. Boleh ingatkan saya Alright? Doktor, sorry. Okey, baik doktor. Okay. Right. Okay, so dalam research question dia bergantunglah kepada berapa lama tempoh yang kita ada. Of course we need to play around in the depthness of your research questions. If you're a PhD student, you might have a deeper research questions lah, that allows you to investigate the matter in a more lengthy way or more lengthy time. But if you just have about 2 semesters untuk menyiapkan penyelidikan, or maybe only 1 semester to come up with your data collection and all that, you might have to think about macam mana nak menghasilkan satu research question yang setara ataupun yang doable and achievable within the limited time that we have. So I think that one you need to work closely with your supervisor, get him or her suggestions tentang apa di research question yang sesuai dengan kajian-kajian yang hendak you also menjalankan lah. And then of course research question juga akan ditentukan oleh type of research. Apa dia jenis research yang sesuai untuk kita laksanakan, kerana berbeza kajian kualitatif dengan kuantitatif. Dia punya research question dia berbeza dari sudut cara kita menulis lah, kerana dia akan menggambarkan apa bentuk data yang kita perlukan. Okey, juga berkaitan kepada topik dan juga research problem yang telah kita nyatakan tadi lah.
But of course kelas, remember all research questions perlu ada ciri-ciri ini. Dia perlu berfokus, perlu mungkin lebih spesifik, and then appropriately complex. Lawan dia too simple. Dia perlu kompleks tapi yang appropriate lah, janganlah terlalu kompleks sampai kita pun tak tahu nak cari jawapan dia kan. Tapi dia tidak boleh terlalu simple. Contoh maksud simple ni, bila kita tanya satu soalan, kita dah tahu dah jawapan dia. You don't have to, collect other data because you just, simply know the answer already. So that is what we call as a too simple question. Nanti kita akan tengok contoh. And of course, research question mestilah relevant kepada social or scholarly issue yang kita hendak kaji itu. Alright. So macam saya katakan tadi lah, the first one, it should be clear. Research question mestilah berbentuk bersifat yang jelas. Provides enough specifics that one's audience can easily understand its purpose without needing additional explanation. So maknanya dia self-exploratory. So once your reader read your research question, he or she knows that these are the variables yang hendak dikaji dan inilah antara perkara yang mungkin nampak dari sudut analisis apa yang hendak diguna pakai untuk jelas. Yang kedua mesti fokus lah. Apa maksud fokus? Narrow enough. Narrow enough that it can be answered thoroughly in the space the writing task allows. Fokus. Kita tahu kita nak kata ada boundary dia. Kita nak tengok, katalah kalau kita kata untuk mengenal pasti masalah-masalah dalam pembelajaran menggunakan mobile apps. Okay, you rasa fokus tak soalan kajian macam tu? Mengenal pasti masalah-masalah dalam pembelajaran menggunakan mobile apps. Tak fokus. Tu je dia. Nah, kenapa dia tak fokus? Tak ada dia kurang spesifik belajar dalam like macam maybe subject or something. Okay, lagi? Dia punya kumpulan sampel. Definitely. Kan? So, kalau nak bagi dia fokus, kita kena masuklah siapa dia punya responden kita, apa dia punya variable yang mungkin kita nak tengok kan. Contohnya, mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar tingkatan 4 dalam mempelajari subjek trigonometri menggunakan mobile apps. So, kita jelas, kita nampak, kajian ini pelajar tingkatan 4 bila guna mobile apps tentang tajuk trigonometri. So, that's how we frame our research question to become or to make it more focused as compared to the first one yang saya tunjukkan tadi kan. Jangan terlalu general sehingga bila kita nak kaji pun kita tak tahu kita sebenarnya nak mengkaji pelajar yang macam mana kan. Apa dia variable yang nak kita uji dan sebagainya. Okay, selain tu kelas mesti concise concise, tepat. So it is expressed in the fewest possible words. Kita tak nak research question yang 4 batu panjang dia nak habis. Research question ni biasanya kita boleh pecahkan. Contohnya kalaulah kita kata untuk mengenal pasti perbezaan antara pelajar yang berasaskan kata jantina, jenis sekolah dan juga kata sosioekonomi. So, kalau kita masukkan ketiga-tiga itu, maka dia akan menjadi satu research question yang sukar untuk kita ukur, betul tak? Sebab dia ada 3 variable yang berbeza tadi. Ada gender, adanya kata apa tadi? Locality dia dan juga sosioekonomi kan. So might as well kita pecahkan kepada berapa kelas? If we have 3 different kinds of variable that we want to study in our research. Instead of having only one research question, you should 3. Yeah. 3 lah. Pecah 3. You should break it down into 3 different research questions. Kan, untuk mengenal apakah perbezaan ataupun adakah terdapat perbezaan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dari sudut pencapaian setelah mempelajari subjek trigonometri menggunakan mobile apps. Nampak tak? Jelas tu kan? Dia tak kata adakah terdapat perbezaan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan dalam pembelajaran trigonometri? Tak boleh lah, sebab apa dalam kajian kita mungkin kita menggunakan mobile apps ni. So kita kena frame dia concisely di dalam kajian yang hendak kita guna pakai lah. Right? So mesti kita masukkan perkara-perkara tersebut. Doktor, nak tanya kalau misal kata persoalan kajian ni kan merujuk kita punya objektif kajian kan. Kalau objektif kita 3, persoalan kita 3 macam tu ke ataupun kena lebih? Biasanya objektif, kalau dalam objektif, terima kasih Zati. Dalam objektif kita boleh combine. Contoh macam tadi kan, untuk
adakah terdapat perbezaan antara pelajar lelaki dengan perempuan yang berada di bandar dan luar bandar serta sosioekonomi mereka lah. Maksudnya kita masukkan 3. Dalam objektif tak apa, dia boleh combine. Tetapi dalam research question, it should be more precise, more focused. Therefore, if you have one research objective, mungkin daripada research objektif pertama itu kita boleh pecah kepada beberapa research question sekiranya diperlukan lah. Tapi kalau research objektif tu jelas satu saja, tidak perlu dikembangkan, therefore you boleh kata map dia satu-satu lah. Satu objektif, satu research question. Satu objektif, satu lagi research question. But in the case where your research objektif itu ada mempunyai beberapa elemen ataupun variable yang berbeza, jadi untuk research question adalah sangat bagus kalau sekiranya kita pecahkan dia kepada komponen-komponen yang lebih kecil. Sebab apa kita kena pecah pada komponen lebih kecil untuk research question kelas? Why? Untuk lebih fokus kajian kita. Okay, untuk lebih fokus. Satu lagi. Kena pasti pun boleh ubah tu lah doktor. Okay, untuk mengenal pasti pun boleh ubah. Lagi? Untuk memudahkan analisis data kita nanti. Definitely. Untuk memudahkan kita membuat analisis. Sebab remember kelas, bila kita tulis bab 4 dapatan kan, dapatan kita itu mesti kata dibentangkan ataupun should be presented based on research questions that we have. Kalau research question nombor 1, kita kata untuk mengenal pasti perbezaan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan yang tinggal di bandar dan di luar bandar serta datang daripada sosioekonomi yang berbeza dari sudut pencapaian mereka setelah mempelajari subjek trigonometri dalam menggunakan mobile apps. Panjang kan dia punya research question itu 1. Kalau kita ada yang research question macam tu, where we include all the variables in one research question, how are you going to present your analysis, your findings? Dia agak sukar lah kan sebab dia ada 3, mana satu kita nak pergi. So kalau kita pecahkan kepada 3 research question yang fokus, yang jelas, yang precise, kita tahu, first one, research question kita nak kena adakah terdapat perbezaan antara pelajar lelaki dengan perempuan dalam pencapaian mereka dalam berkaitan dengan topik trigonometri setelah mempelajari subjek menggunakan mobile apps itu tadi. So kita gunakan research question yang pertama di mana setelah research question itu kita terangkanlah dapatan dia. Ada tak perbezaan secara deskriptif ni lelaki perempuan berapa dia punya mean contohnya kan. Dan kalau kita buat inferential statistics, kita bentangkanlah t-test yang kita kaji ataupun yang telah kita run tu tadi, sama ada berlaku signifikan ke tak signifikan ke. Kemudian boleh kita balik pada research question yang kedua, perbezaan antara pelajar luar bandar dengan dalam bandar, di bandar kan. So maksudnya di sini research question menjawab kepada soalan yang bertanya tadi. You can have more research questions as compared the number of your research objectives. Maksudnya daripada research objektif tu kita boleh pecah kepada research question yang lebih spesifik sifat dia. Maknanya kita go kata in depth ataupun micro level lah, kita pecahkan, kita breakdownkan dia ke dalam kepada elemen-elemen yang khusus. Whereas dalam research objektif you boleh jumble up lah few elements ataupun few variables. Tetapi bila when it comes to research question, remember that you have to break it down into a more focused research questions individually. Alright? Boleh? Boleh ke dok? Boleh insyaAllah doktor. Okay. Boleh doktor. Senyap je ni. Doktor nak tanya. Ya, Okay, tanya. maknanya dalam research question ni kita kena kaitkan juga tak dengan kajian-kajian lepas? Maknanya untuk menguatkan lagi. Apa maksud you nak kait dengan kajian lepas? Maksudnya setiap variable tu maknanya kita kaitkan dengan pendapat-pendapat, maknanya dengan kajian-kajian yang lepas lah. Oh, dalam research question kita tak ada citation tau. Kita tak perlu cite kepada kajian lepas. Tetapi of course sebelum kita come up dengan research question, we have to read up others punya research as well lah, kajian-kajian lepas kan. Mungkin kita tengok kajian ni tak tengok variable ni. So therefore kita nampak saya pun boleh gunakan variable ni dalam kajian saya. Ataupun mungkin ada setengah-setengah kajian dia melihat ada beberapa boleh ubah. Tapi kita baca kajian lain, kajian ni tak ada pula tengok pembeli ubah ni, sedangkan kajian ni ada. So sekarang ni kita nak combine dia. Kita nak tengok gabungan antara pembeli ubah yang kita dapati daripada beberapa research yang telah kita baca. Boleh, tapi itu kita tulis dari mana kelas? Di dalam mungkin problem statement sedikit, dan yang penting ialah di dalam literature review kita lah.
Sebab dalam literature review kita mesti senaraikan semua pembeli ubah yang terlibat dalam kajian kita lah, based on kajian-kajian lepas. So di situlah kita dapatkan kata citation ataupun citasi daripada kajian-kajian lepas. Tapi untuk kita menulis research question, kita tak perlu ada citation. Ya, kita hanya terus state research question. But of course, underlying the process is actually a reference. Kita refer kepada kajian-kajian lepas lah untuk membolehkan kita come up dengan satu research question yang solid dan juga sesuai. Boleh Alright. So research question juga perlulah bersifat yang kompleks. Kompleks tapi tidaklah maksud kompleks sampai orang tak faham. Tapi itu dikatakan sebagai appropriately complex tadi. Kompleks secara appropriate, yang munasabah. So it is not answerable with a simple yes or no. Kalau soalan kita ada jawapan yes or no, jadi maksudnya soalan itu sangat-sangat simple. So therefore you need to avoid those kind of research question, right? But rather, dia kata require synthesis and analysis of ideas and sources prior to composition of an answer. Dia lebih berbentuk kompleks lah. Dan arguable, boleh orang kata didebatkan. Its potential answers are open to debate rather than accepted facts. Nanti kita akan ada contoh kat belakang-belakang nanti macam mana soalan yang berbentuk fokus, tak fokus sebagainya. So, kenapa research question penting kelas? Macam kita katakan tadilah, dia akan membantu kita untuk fokus dengan kajian kita kan. Sebab tu awal tadi dia kata research question yang perlu kita laksanakan mestilah sekitar ataupun seputar bidang kajian yang hendak kita lakukan. So once you have a good research question, barulah kita boleh fokus kepada pelaksanaan kajian kita, kerana daripada research question inilah yang akan membantu kita kepada proses yang seterusnya. Macam kita katakan tadi kan, you pun setuju kan, bila kita ada research question, dia akan membantu kita, okay, what kind of data that I need? Do I need quantitative, qualitative, ataupun apa dia yang perlu saya gunakan analisis setelah saya dapat data? Is it difference, nak buat perbezaan mean difference, ataupun saya perlu tengok pada korelasi dan sebagainya. Okay, so semua ini adalah dipandu oleh research question, right? So ini sedikitlah saya ambil daripada berbagai sumber contohnya untuk kita menulis research question, you have to start with choosing a broad topic. Nah, sekarang ni macam kita dah nampak, okey, bidang kajian saya bidang pendidikan jasmani contohnya, saya nak tengok kepada kinestetik contoh kan. So kita ada satu broad topic dah tu. Kita ada satu umbrella yang besar untuk research kajian kita. Tetapi and then after that do some preliminary reading to find out about topical debates and issues. And that's why saya katakan tadi, you kena baca, lepas tu you kena baca. And lepas you baca, you kena baca. Okey, bijak. So you kena baca sampai ke satu tahap di mana kita dapat kena pasti, oh this is the gap. Oh ni rupanya yang belum dikaji lagi. Okey, saya dah jumpa territory saya. Saya dah tahu apa yang saya nak buat. Saya dah tahu apa yang saya nak jenis apa data yang saya perlukan untuk in order for me to be able to fill up the gap. And therefore I am contributing to the body of literature. Right? And then selepas itu baru kita narrow down. Kita narrow down lagi topik dia tu to a specific niche that you want to focus on. Apa dia yang kita nak kaji? Kalau kita statik ataupun ataupun contoh kita berbalik pada tadilah penggunaan mobile apps untuk pembelajaran trigonometry kan. So kita asalnya ialah kita nak macam mana teknologi membantu pembelajaran. This would be a broad topic. Nampak tak? Dia satu topik utama tentang teknologi yang membantu pembelajaran pelajar. Pas kita baca ni, oh dalam bidang matematik ni rupanya banyak teknologi yang boleh diguna pakai. Salah satunya adalah mobile apps. And then mobile apps pula bagi tajuk apa yang sesuai. Jadi you tengok, mungkin you based on your preliminary research, macam kita buat interview dengan guru yang mengajar, tanya topik apa sebenarnya yang paling suka untuk pelajar kuasai. Jadi cikgu kata
based on my kata experience, kadang-kadang pelajar ni sukalah untuk ni kan, untuk come up dengan jawapan-jawapan yang tepat apabila mereka belajar tajuk trigonometry, and therefore kita dah ada satu specific niche lah. Okay, I'm going to develop a mobile apps that is focusing on trigonometry, but for which year, tahun berapa, and then you have to come up with a justification why you want to kata select that specific group of students. Contohnya macam tingkatan 4 ataupun tingkatan 2 lah katakan, dah belajar trigonometry kan, tingkatan 2 saya pun dah tak ingat dah. And then kenapa tingkatan 2? Sebab sebelum kalau kita buat lambat, maksudnya nanti PMR dia orang dah tak boleh nak score kan, sebab ada soalan ni. Jadi kita pilih pelajar tingkatan 2. And of course we have to identify apa dia practical or theoretical research problem that you will address. Okay. Then, when you have a clearly defined problem, you need to formulate one or more research question lah. Okay. Okay. Kita boleh bertitik tolak daripada research problem. Sebab tu macam tadi ada yang tanya kan, boleh tak kita buat RQ dulu sebelum RP? Bagi saya itu satu exercise yang tidak sihat lah, sebab dia akan menjerat diri kita sendiri. So might as well you focus on finding the best research problem yang suit your area of research terlebih dahulu sebelum kita formulate kita punya research question. So cuba tengok kat sini, contohnya di dalam penyataan masalah ini kita dah kaitkan satu isu bahawa guru-guru di satu sekolah X ni do not have the skills to recognize or properly guide gifted children in classroom. Kita dah kena pasti dah. Gifted, sebab gifted ni sometimes dia orang tak masuk pendidikan khas kan, dia orang tak perlu masuk ni, tetapi mereka dianggap sebagai pelajar yang normal tetapi mereka gifted. Maksudnya mereka ni above par, dia tak sama dengan pelajar-pelajar lain. Sedangkan cikgu-cikgu yang mengajar di Arus Perdana ni, mereka tidak diberi latihan, mereka tidak ada background tentang isu-isu tentang pelajar pintar cerdas ni. Therefore sometimes cikgu pun tak tahu yang pelajar ni kenapa dia tak tahu bahawa pelajar ini gifted sebab dia tidak dapat mengenal pasti rupanya pelajar ni ada ciri-ciri pintar cerdas lah. Sebab cikgu di Arus Perdana tidak di-train, kita tidak diajar tentang macam mana kita nak mengenal pasti the criteria of gifted students. Therefore kita tak tahu macam mana kita nak deal with these gifted students, and thus dia punya kata kepintaran dia tu seolah-olah macam tidak boleh nak dikembang luaskan kerana cikgu mengajar sama rata je. Jadi akhirnya pelajar yang gifted ni dia macam rasa bosan kat kelas kan, dia rasa macam cikgu ajar, cikgu dah buka mulut baru satu ayat dia dah tahu dah jawapan dia. Sedangkan yang pelajar lain tak tahu lagi. Jadi bila dia above par, dia lain daripada pelajar lain, tentulah environment yang diberikan oleh cikgu yang orang kata treat students one size fits all ni tak akan suit dengan gifted children tu kan. So isu dia macam tu. So bila kita dah ada isu macam ni kelas, apa bentuk research question yang mungkin sesuai untuk kita bangunkan? So might be, what practical techniques can teachers at school X use to better identify and guide gifted children? So inilah antara research question yang mungkin boleh kita bangunkan untuk kita explore. Since kita tahu bahawa cikgu-cikgu ni tak ada skills, therefore kita nak come up dengan apa dia teknik yang boleh cikgu-cikgu ini gunakan, dan pada akhirnya kita boleh kena pasti bahawa cikgu-cikgu ni once dia orang dah ditunjuk ajar tentang teknik yang sesuai untuk address ataupun untuk meladeni pelajar-pelajar gifted ni, therefore kita boleh nampak perubahan dari sudut mungkin kata persepsi guru kepada pelajar gifted misalnya. So itu perlu kepada kata kupasan yang lebih panjang lah, bergantung kepada how do you want to frame your research perspective ataupun the direction of your research, right? So maksudnya sekarang ni kelas, research question ini dipandu oleh apa di masalah yang kita state terlebih dahulu tu. Daripada soalan kajian tu baru kita kembangkan masalah kajian tu. Kalau kita kata cikgu tak ada skills, apa dia praktikal yang boleh kita bagi, praktikal teknik yang boleh kita bagi kan? Ataupun katalah dia kata mungkin kalau research problem dia kata gifted children ni memang mengalami tekanan di sekolah-sekolah biasa, right?
So mungkin kita nak tahu secara kualitatifnya apakah sebenarnya faktor yang menyebabkan pelajar-pelajar gifted ini kata mengalami tekanan. So the research question would be, what are the possible kata factors leading to kata students or low motivation among gifted students when they are in the mainstream school, for example. So nampak tak dia punya hubung kait antara bila you nak come up dengan, you nak formulate your research question, you need to go back to your research problem. And from the research problem, you may want to kata dissect dia, pecahkan kepada elemen-elemen apa sebenarnya yang telah saya sebut dalam research problem itu, dan setiap elemen itu you bentuklah research question. Okay, so sebab tu sangat penting you need to refer to your research problem. Do not work backward. Jangan ada research question dulu barulah nak formulate your research problem. Okay. Jelas Okay. So, of course kelas macam saya katakan tadi, kalau kita buat kajian secara kuanti ke kuali ke, kedua-duanya perlu kepada research question. Memang kita tidak nafikan because without research questions, you can't do any data collection, right? Sebab when you collect your data, you are actually looking for the answers for your research questions. Betul tak? So, but dia kata the kind of question that you use depends on what you want to find out about and the type of research you want to do. Sekali lagi lah, kita nampak perbezaan. Kalau dalam kualitatif, persoalan kajian haruslah sesuatu yang lebih generic, sesuatu yang lebih open-ended, yang boleh kata allows any possible answers to fit in. But in quantitative, normally the research question would be more precise, where we put all the variables, di mana kita pun dah mungkin dalam kerangka konseptual tu tadi, macam kita katakan tadi, dia menunjukkan hubung kait kan antara pembeli ubah A dengan pembeli ubah B, ataupun apa dia kesan ataupun sumbangan model A ataupun teori A kepada ultimate aim kita. So kita dah ada macam sort of assumption, sort of orang kata assumption lah, maksudnya apa dia andaian kita yang kita rasa kalau kita menggunakan teori ini, ada 5 attribute of innovation contohnya dalam diffusion of innovation punya teori, dan kita nak kaji sejauh manakah 5 attribute ini ada di dalam mobile apps yang kita gunakan. Contohnya usability, mudah untuk digunakan, triability boleh di try terlebih dahulu, conformability dan sebagainya. So maksudnya daripada situlah boleh kita kena pasti apa dia dapatan ataupun apa dia fokus yang nak kita lakukan di dalam pelaksanaan kajian kita, right? So these are types of research questions, okay, based on a type of research. Kalau deskriptif, dia punya contoh soalannya, what are the characteristics of X? So dia macam umum je kan? Okay, so dia hanya nanti dia hanya describe sajalah the characteristic of X ni, whatever it is. And then in terms of comparative, kalau kita buat kajian secara pembandingan, of course kita akan menggunakan kata kunci difference and similarities because we are doing a comparison. Okay, kalau kita kata soalan kita what are the characteristics untuk comparative, macam tak kena lah, betul tak kelas? Ya, sebab kajian kita di kelas sebagai komparatif, tapi kita tidak cuba untuk mencari apa dia bezanya, apa dia punya persamaannya. Therefore, itu bukanlah perbandingan kalau hanya karakteristik semata-mata, betul tak? Right? Begitu juga kalau kita buat kajian secara korelasi. Ya, nanti you dah ada kumpulan ke? Kita dah ada kumpulan ke untuk pembentangan? Belum, Doktor. Belum, Doktor. Okey, tak apa. Lepas ni kita bincang dua perkara kita bincang lepas ni. Macam tak masalah dengan kumpulan, right? Kalau kita buat kajian secara korelasi, tentulah kita menggunakan relationship, hubung kait. Kita tak tengok difference. Ya, sebab dalam comparative kita tu melihat perbezaan dan persamaan, tapi korelasi mestilah kita melihat kepada hubung kait. So therefore, your research question should reflect a kind of research yang kita nak laksanakan itu. Barulah nampak kita ni seorang yang orang kata professional, seorang yang kata memahami tentang kajian yang hendak kita laksanakan. So kalau berlaku mismatch, katalah dalam bab 3 kita kata kajian ini berbentuk kajian korelasi, tapi tak ada pun research question yang mengukur tentang relationship. Semuanya tentang, contohnya you ada 2 research question, tapi yet you claim that your research is based on correlational research. Kena tak? Kena tak?
Tak kena lah kan. So nampak tak pentingnya macam mana kita bentuk ayat ataupun kata kunci yang kita letak dalam research question ni barulah memadai ataupun bertepatan dengan type of research yang kita nak laksanakan. Ataupun kita buat exploratory research, kita tengok what are the main factors in X, what is the role of Y and Z. Okay, explanatory. Ni kalau kita dalam mixed method dan sebagainya kan, kita ada yang bermula dengan kuanti dulu, kualitatif, kuanti-kuali ataupun kuali-kuanti lah. Tapi saya tak nak pergi secara panjang lebar dulu sebab saya rasa nanti mixed method kita akan ada satu perbentangan yang khusus ya. Ataupun kita ada juga kajian tentang action research. Mungkin bentuk soalan yang sesuai ialah how can X be achieved? Sebab action research is about apa kelas? Improving our practices kan. Might be our practices or others practices that we are studying or we are researching. Okay, so how can X be achieved? Because once we formulate or introduce any intervention or any new ideas so as to help us to improve our teaching and learning, for example, of course we want to set a target kan. So of course we need to have a certain research question that is measuring whether the intervention that you imposed in your action research is effective or not. So sebab tu kita ada soalan how can X be achieved? And what are the most effective strategies to improve Y? And of course remember dalam action research, selain daripada kita implement dia, kita buat orang kata pemerhatian dan selepas itu kita come up dengan strategi untuk kita improve kan sebab dia ada kitaran kan. Dalam action research kita ada kitaran. Kita bermula dengan isu, kita plan dia, kita laksanakan dia, kita dapatkan observation data-data dia and then kita plan for the next circle. Ya, dan inilah yang kita katakan what are the most effective strategies to improve Y. Sebab di dalam action research dia adalah berbentuk loop yang ada fasa-fasa dia. Therefore the research question might be a bit different so as to reflect that this is actually a proper question should be asked when you conduct action research. So Doktor nak tanya, nak fahamkan yang action research ni kan, kalau macam contoh kita buat pembinaan instrumen kan, kajian kita tentang kita nak bina instrumen lah, instrumen mengukur sesuatu, itu adalah action research ya doktor? Okay, action research ni kata kuncinya ataupun dasarnya ialah pegang kat sini Action research ni is about improving practices. Kita nak improve, kita nak perbaiki practice. Practice means mungkin dalam konteks dalam konteks education related to teaching and learning lah. For example, one of the examples ataupun mungkin praktis kita di dalam, katalah kalau kita dalam panitia kan, you sebagai ketua panitia, apa dia mekanisme yang terbaik untuk memastikan semua ahli dalam panitia itu kata mempunyai kemahiran yang sama rata ataupun boleh sama-sama kata menghasilkan bahan ataupun boleh sama-sama mencipta satu inovatif idea di dalam pengajaran mereka. So action research mestilah berpaksikan kepada praktis. So maksudnya bila praktis, you perlu ada satu implementation, intervention, satu intervensi yang hendak kita laksanakan dan akhirnya kita uji dia dan kita lihat ada tak berlaku pertambahan ataupun improvement, penambahbaikan kepada isu yang telah kita laksanakan, yang telah kita state at the first place di dalam penyataan masalah kita. Contohnya kita kata kita tengok macam pelajar-pelajar ni kita refer pada contoh yang awal saya bagi tu tadi kan, kita kena pasti pelajar ni sangat lemah dalam pencapaian subjek trigonometry. Itu isu dia. Kemudian kita tengok praktis. Mungkin dalam action research ni dia panjang cerita lah, tapi saya pendekkan. Dia ada aspek positionality dia. Kita perlu positionkan diri kita sama ada, adakah kita ni cuba nak improve kita punya praktis. Are you going to improve your own practice or are you going to help others to improve their practices? That depends on how you position yourself. Itu saya tak nak cerita panjang nanti. Mungkin ada perbentangan tajuk action research dan you might want to explore more lah. Tetapi bila kita dah kena pasti, okay, masalah pelajar ialah lemah untuk subjek trigonometry kan? So you ada isu kat situ. So sekarang ni apa plan you untuk menambah baik kata isu itu? Therefore kita nak bantu pelajar untuk meningkatkanlah dia punya pencapaian trigonometri kan. So kita pun fikir okay, untuk kitaran pertama apa yang kita boleh buat. So you mungkin you kata you guna game. Ya, guna game yang ada dekat online and then you laksanakan
Lepas tu dah dapat data, tengok adalah pertambahan, tapi macam pelajar kata game ni kadang bukan selalu ada internet connection contohnya lah, ataupun mungkin game ni hanya boleh belajar dekat mak-mak sekolah je. Kan itu habis sekitaran pertama. So kita minta suggestion, mungkin pelajar kata kalau ada mobile apps pun bagus cikgu. Kan, so you masuk ke kitaran kedua, you kata masih lagi untuk objektifnya adalah untuk membantu meningkatkan pencapaian matematik pelajar dalam subjek trigonometri. Tetapi dalam kitaran pertama, kita mulakan dengan games yang ada, available yang ada dekat internet tu. Tapi untuk kitaran kedua, kita rasa, why not saya bangunkan satu mobile apps yang custom, yang dah kita kata bangunkan specifically untuk our students. Mungkin ataupun mungkin game tu dalam bahasa Inggeris kan. Budak kata susah, cikgu bahasa Inggeris tak faham, cikgu pun ajar dalam bahasa Melayu contohnya. Dan kita buat satu mobile apps yang menggunakan bahasa Melayu. Dia mana kita cater kepada actual needs of our students. Dan kita buat kitaran, kita dapatkan kata dapatan. Adakah apa yang kita buat ni improve dan sebagainya. So sampailah beberapa loop. Okay? Maknanya dalam action research, it has to be based on what can we do to improve our practice. Berbalik kepada soalan tadi, ya, panjang ni kan nak sampai ke menjawab jawapan tu, saya nak bagi you faham dulu tentang action research ni. Kalau kita hanya membangunkan satu questionnaire tadi, questionnaire ke? Soal selidik ke ataupun apa tadi yang bertanya? Contoh tadi, kalau macam kita nak bangunkan rubrik ke, ataupun kita nak buat instrumen bentuk soal selidik lah, tapi instrumen tu as a rubrik jugalah. Okay, baik. Okay. Dia macam psikometrik lah, kind of psikometrik ke, buat satu rubrik dan sebagainya. It goes back to the spirit of action research. Ada pembangunan rubrik itu tadi menepati apa yang kita framekan dalam keperluan action research. Action research tadi saya kata kita hendak improve practice kan, pelaksanaan sesuatu kerja ke, idea ke. Tetapi dalam kita nak membina rubrik ni, apa isu dia? Apa dia yang nak kita tambah baik? Ada tak? Mungkin dia tambah baik dari segi soalan-soalannya lah, tetapi dia tidak berkaitan dengan praktis, betul tak? Is it correct or not, Izzati? Macam ni doktor, maksudnya rubrik tu adakah dia membantu atau tidak? Maksudnya rubrik tu bukanlah satu yang you impose dalam praktis you kan, dan you tak tengok effectiveness of rubrik tu kepada misalnya pencapaian pelajar ke kan. Rubrik tu hanyalah kita bangunkan untuk kita nak akses pencapaian pelajar, tetapi rubrik tu bagi saya dia mungkin kurang sesuai untuk kita framekan dia ataupun kita claim dia sebagai action research, Izzati. Dia hanyalah sebahagian daripada proses macam mana. Mungkin untuk kita tambah baik rubrik tersebut, kita hanya perlu kepada penilaian pakar. Ya, penilaian pakar, mungkin you boleh nak buat Fuzzy Delphi ke, paling-paling kan, Fuzzy Delphi teknik ke, kerana dia bukan, it's not about improving your practice, rather than you want to improve, the reliability and then the validity of your rubrik tu lah, item-item yang ada dalam rubrik tu kan. Macam kita nak tengok factor analysis dan sebagainya. Saya rasa, jadi untuk menjawab Izzati tu, saya rasa untuk pembangunan dalam bentuk yang rubrik ke, whatever lah, soal selidik ataupun psikometrik dan sebagainya, dia mungkin bukan tidak sesuai kita labelkan di bawah action research. Kerana dia adalah sebahagian daripada proses yang perlu kita lakukan, yang perlu kita laporkan dalam bab 3. Whereas action research ni, whatever proses yang you buat, daripada planning kepada implementation kepada observation, semuanya tu perlu ditulis dalam bab 4, iaitu dapatan. Tapi bila kita cakap tentang rubrik kan, macam mana kita nak tambah baik item-item ini? Kita merujuk kepada pakar misalnya kan, ataupun salah satu kita guna Delphi, dan itu bukanlah research question kan? Kita maksudnya kita tak sampai uji kita punya rubrik tu adakah berjaya atau tidak kan? Kita perbaiki rubrik yang sedia ada. Contohnya dia bukan action lah maksud doktor. But at the end you bukan nak tengok kesahan rubrik tu sebagai main findings, tapi sebenarnya rubrik itu you guna untuk mengukur apa dia, pencapaian pelajar ke, trade pelajar ke. So dapatan yang dalam bab 5 ialah trade pelajar misalnya kan, ataupun mean score pelajar menggunakan rubrik yang kita gunakan tadi. Kalau macam tu dia correlation research ke doktor, macam
Dia Boleh masuk jadi, dalam kategori mana? boleh jadi korelasi, boleh jadi komparatif. Depends kepada variable lah, kita nak tengok perbezaan ke, kita nak tengok hubung kait ke. Tapi untuk melihat difference and relationship as well as associationship tu, nanti kita akan tengok di bawah tajuk pengukuran data, jenis-jenis data dan pengukuran. Kerana dia bukan semua data boleh kita buat kajian komparatif, bukan semua data kita boleh guna correlation. Contohnya kalau kita ada nominal, jantina, jenis pekerjaan, kita nak buat correlation tak boleh sebab dia data tu berbentuk label. Tapi kalau kita ada tahap pencapaian dengan orang kata sosioekonomi, semua tu dalam bentuk tahap kan, tinggi, rendah, sebut sederhana sebagainya, baru boleh kita correlatekan dia. Boleh kita tengok difference dia. Tapi saya rasa itu kita akan tengok dalam topik yang akan datang lah, itu topik tentang jenis-jenis data dan pengukuran. Right? Saya Doktor. Okay, boleh saya teruskan ke? Okay, sikit je lagi saya punya slide ni tak panjang untuk hari ni on research question. Okay. So ini contoh dia. Cuba you tengok soalan ni. How should social networking sites address the harm they cause? Macam mana how should address the harm they cause? Okay. Soalan ini adalah satu soalan, contoh soalan yang tidak clear. How should social networking sites address the harm they cause? Why is it considered as unclear research question? Because the first one is this question dia doesn't specify, dia tak spesifikkan which social networking sites. Contoh dia apa dia? Facebook ke, Twitter ke, kan? IG ke. So kita tak boleh sebut macam ni secara umum sebab takkan kita nak gaji semua kelas. Of course kita punya fokus ni dalam kajian kita kan. Matilah nak, kalau nak pergi kaji Twitter pun nak gaji, Instagram pun nak gaji, Facebook pun nak gaji kan. You ada satu semester je nak balik data ni. So you have to be more specific in terms of specifying what are research ataupun social networking yang kita nak kaji dalam kajian kita. Therefore, you tak boleh buat macam ni. Or suggest what kind of harm these sites might be causing. It also assumes that this harm is proven and accepted. So soalan ini juga berbentuk bias. Seolah-olah macam kita tanyalah macam mana saudara rasa, kenapa saudara apa di antara faktor dalam penggunaan social media yang telah menyebabkan kemusnahan kepada kata generasi kini. So nampak tak soalan itu kita frame dalam bentuk bias bahawa memang statementnya, underlying statement is actually when you use social media it will lead to orang kata immoral punya activities contohnya kan. Sedangkan mungkin bila ada orang guna social media menggunakan kepada arah yang lebih baik. So itu yang dikatakan sebagai soalan yang tak clear. But this is the example of a clear version of research question, similar one, tapi telah ditambah baik. Contohnya, what action should social networking sites like MySpace and Facebook, okay, nampak dia fokus kepada dua, MySpace and Facebook, ada lagi ke MySpace ni lama dah ni kan, okay. Take to protect users' personal information and privacy. Macam tadi dia sebut harm je kan, harmful je kan. Tapi yang ni dia spesifikan kepada macam mana dia boleh protect pengguna punya personal information dan juga dia punya privacy. So why is it considered as a clear research question class? Because of course it specifies the sites that will be assessed in this research, and then what kind of potential harms which is related to privacy issues, and then who maybe experience the harms. It is actually the users punya site. So a strong research question dia kata should never leave room for ambiguity or interpretation. Ya, kalau dalam orang kata dalam bahasa Arab tu kan bila kita nak cakap tentang istilah tu mesti jami' wa ghairu mani'. Ada ustaz kat sini kan boleh explain kan. Jami' wa ghairu mani'. Dia mesti orang kata mencakupi dan tidak boleh orang kata membolehkan elemen-elemen lain dimasukkan. Dia mesti precise, dia mesti menunjukkan dia punya boundary dia. Jadi itulah antara ciri-ciri research question yang perlu you all tuliskan. Okay, yang kedua, kita ada contoh satu research question yang berbentuk kurang fokus. Contohnya, what is the effect of the environment from global warming? Umum ni, tak fokus ni. So dia kata, kenapa? Dia sangat broad. That it couldn't be adequately answered
in a book length piece, let alone a standard college level paper? Ini soalan yang sangat umum kan, yang memerlukan pada mungkin dapatan daripada beberapa pihak kan, dan mungkin memerlukan jangka masa yang sangat panjang untuk kita mencapai jawapan ini. But how can you make it more focused, which is more visible for you? So contohnya, what is the most significant effect of glacial punya melting on the lives of penguins in Antarctica? Okay, so sebab apa dia kata lebih fokus, kerana dia narrows down to specific effect of global warming which is related to glacier punya melting. Sebab global warming ni banyak dia punya apa kata perspektif yang boleh kita kaji kan, selain pada glacier melting ni. And then specific place, iaitu di Antarctica. And then specific animal, iaitu penguins. Ya. Antarctica ni penguins kan, dekat Antarctica ni hanya ada penguin. Di Arctic ada polar bear kan? Polar bear. So it also requires the writer to take a stance on which effect has the greater impact on the affected animal. So when in doubt, make a research question as narrow and focused as possible. Right? So make it narrow and focus. So that's why penting kelas untuk kita kena pasti apa dia. Siapa yang kita nak kaji kan? Kat mana kita nak kaji, right? So itulah yang akan kita masukkan dalam research question. Okay? Okay, sikit lagi. Contoh soalan yang terlalu simple. What are doctors addressing diabetes in the US? Umum je kan? So the simple version of this question can be looked up online and answered in a few factual sentences. And it leaves no room for analysis. Right? Tapi kalau kita nak tukar dia kepada more appropriately complex macam saya katakan tadi, okay, ini bentuk soalan dia. What the main environmental, behavior and genetic factors predict when Americans will develop diabetes, and how can these commonalities be used to aid the medical community in prevention of the disease? Nampak tak panjang tetapi sangat-sangat orang kata fokus. Kenapa? Kerana dia masukkan apa dia antara orang kata prediction yang dia nak kena pasti dalam kajian ni kan, which is environmental, behavioral dan juga genetic factors lah yang membawa kepada masalah diabetik dalam kalangan penduduk di Amerika. Right? So itu contoh dia lah. Alright, so saya rasa saya nak stop di sini dulu tentang research question. Any question class? Tentang research question. Doktor, maknanya dalam research question tu kita boleh buat dalam bentuk tanda soal lah, ataupun kita kena huraikan research question tu? Of course, research question should be written in the kata question mark. Research question. Perlu ada question mark lah, tanda soal lah di ujungnya. Maknanya itu di akhir kupasan kita dalam penulisan. Kan dia kalau ikut anatomi dia dalam bab 1 tu you ada introduction kan. Lepas tu you ada mungkin latar belakang ke. Lepas tu masuk pada penyataan masalah. Lepas penyataan masalah you ada apa? Soalan kajian. Sebelum soalan kajian mungkin you ada objektif dulu. Tujuan kalau nak ceritalah tentang tujuan umum kan, tapi basically kita just terus kepada objektif kajian lah. Ya, objektif kajian, kemudian daripada objektif kajian kita kembangkan kepada persoalan-persoalan kajian. Macam saya katakan tadi, kalau mungkin satu objektif tu ada beberapa variable, you pecah dalam research question tu ya, kepada yang lebih spesifik. Jadi mungkin research question, numbers of your research question might be more as compared to your objektif, sebab mungkin objektif tu boleh cover beberapa variable. Tapi dalam research question you kena break it down. Make it more precise, cover only specific variable saja. Jangan masuk 2-3 variable. Susah untuk kita tulis dalam bab 5 nanti. Okay. Dan selepas research question, you ada apa? Hipotesis ke doktor? Hipotesis kalau sekiranya kita membuat kajian secara kajian kuantitatif yang melibatkan inferential statistics. Kejap lagi kita cover yang tu lah.